conflict, drought, and limited access to essential services. These challenges have defined the daily struggles of many communities in Ethiopia. But amidst the hardship, hope emerges. መቅደስ መንግስት እባላለሁ የኢትዮጵያን ክራይሲስ ቱ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት አስተባባሪ ነኝ ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ኢትዮጵያ ሬድ ክሮስ ዩኬኤድ ባገኘው ፈንድ መሰረት ከአጋር ድርጅቶች ዩኒሴፍ WFP ሪች ኢንተርናሽናል ብሪቲሽ ሬድ ክሮስ ጋር በመተባበር ኢትዮጵያ ክራይሲስ ቱ ሬዚሊየንስ ፕሮግራም ኦገስት 2023 ጀምሮ ላለፉት 2 አመታት ወደ 2.5 ቢሊዮን ብር በላይ በመመደብ ሃርድ ቱ ሪች ኤሪያ የሚገኙ ሰዎችን በጤናና በዋሽ እንዲሁም በፕሮቴክሽን ኤንድ ጀንደር ኢንክሉሲቭ ተደራሽ ለማድረግ በተለይም ደግሞ ይበልጥ ተጋላጭ የምንላቸው የማህበረሰብ አካላትን እንደ ሴቶች፣ ህፃናት፣ የአካል ጉዳተኞችና አረጋውያንን ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል። In partnership with the Foreign, Commonwealth and Development Office FCDO, the Ethiopian Red Cross Society is implementing the Ethiopia Crisis to Resilience project, bringing health, water, and dignity to those most affected. Through this project, 20 districts across Amhara, Oromia, Tigray, and Benishangul Gumuz are witnessing a transformation. This is their story. A functional health center can mean the difference between life and death, but in many areas, health facilities lacked medicines, equipment, and even electricity and water. The Ethiopian Crisis to Resilience project is changing that. የጤና ተቋማትን ካፓሲቲ ቢውልድ ለማድረግና ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ 1500 አካባቢ የሚሆኑ ጤና ባለሙያዎች በቢሞክ አይኤምኒሲአይ ICCM የመሳሰሉ ስልጠናዎች ተደራሽ ተደርገዋል 16 ለሚሆኑ የናቶች ማቆያ የማዋለጃ ክፍሎች የፕላሴንታ ፒት ኢንሲነሬሽን እና የውሃ ፊቱንም አንድ ላይ በማድረግ ሪሃቢሊቴሽን ወይም ኮንስትራክሽን ስራዎች ተሰርተዋል ለ8 ጤና ጣቢያ የሶላር ኤሌክትሪፊኬሽን ኢንስቶል ተደርጎ አገልግሎት መስጠት ተጀምሯል ለ32 ለሚሆኑ የጤና ጣቢያዎች ኢሴንሻል ላይፍ ሴቪንግ ድራግስ ለሁሉም ተደራሽ ተደርጓል ለ16 ጤና ጣቢያዎች የጤና መሳሪያ መገልገያዎች ተገዝቶ ዲስትሪቢዩት ተደርጎ ፋንክሽናል ሆኗል በዚህም ብዙ እናቶች ለአልትራሳውንድ ወይም ለሌላ ጉዳይ ሩቅ ኪሎ ሜትር የሚጓዙትን እንዲቀርና በአካባቢያቸው እንዲገለገሉ ተደርጓል ማለት ነው አኗር ባራለሁ የቱላውሊያ ጤና ጣቢያ ኃላፊ ነኝ ያው መስቀል ለዚህ ለቱላውሊያ ጤና ጣቢያ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል ከዛ መሃል ይሄ የሚታየው መድኃኒት ስምታዩ ከዛ ጀምሮ ያለው መድኃኒት እነዚህ በቀይ መስቀል ድጋፍ የተደረጉ ናቸው እነዚህ የምታያቸው ሙሉ እንዳለ የህፃናት ናቸውና በጣም ብዙ አይተም በመጠንም ደረጃ በጣም ብዙ ናቸውና ብዙ ህፃናትን ማከም የሚችሉ almost እስከ 1 አመት ድረስ ካለ ምንም የመድኃኒት እጥረት ያገለግሉን የሚችሉ ናቸው እነዚህ የምታያቸው ወደዚህም ብታያቸው ለእናቶች ለተለያዩ ለአጠቃላይ ለሚባል ጤና ጣቢያው ለሚያስተናግደው ማህበረሰብ የሚውሉ ግብአቶች ናቸው በዚህ ማህበረሰቡ የተሻለ አገልግሎት ያገኘ የረካበት ሁኔታ ነው ያለው መጋንኮ የብሳን ሬሳን ጀራማ buufata fayyaa gobeelleerraati ogeessa laaboraatooriidha laaboraatoorii teeknishaali siin tajaajilan jira buufata gobeelleerraa dhugaa dubbachuudhaaf maayikirooskooppii kana bifa miirariidhaan laayitii balaqqeessifneetu bakka ibsaa miirarii kanaan fayyadamaa turre jechaadha garuu ibsaan illee erga dhufeeti maayikirooskooppii illee sentarfuujii illee dammoo asii darbeemmoo firiijii illee bifa akka ibsaan jiruun olitti fayyadamaa jira otoo hin badiin sa'aatii 24 guutuu tajaajila nuu kennaa jira ibsaan From medical supplies to solar energy, the project is ensuring that healthcare reaches those who need it most. የጤና ጣቢያ ከተመሰረተ 14 አመቱ ነው አንድ ጤና ጣቢያ ሲመሰረት መሰረታዊ ነገሮች ከሚባሉት ውሃና ማብራት ነው ጤና ጣቢያው ያለ ማብራት ያለ ውሃ ነው የተመሰረተው ብዙ ችግሮች ቻሌንጆች ነበሩ በመናው ስፔሻሊ በኢመርጀንሲ እና በዴሊቨሪ ሩም ውስጥ ማለት ነው አንድ እናት ጤና ባለሙያ በባትሪ ሲያዋል ነበር አፉ ላይ ባትሪ ያደረገ ዛሬ ላይ ግን 24 ሰዓት ፋንክሽናል ሆኖ እየሰራ ነው
ያው በአሁን ሰዓት ዴሊቨሪ አቴንድ የምናደርገው አራውንድ 70% ገብቷል። ፊት ግን 42% አካባቢ ነበር። ሌላ እሱም ብቻ ሳይሆን ኢንፌክሽን ፕሪቬንሽንን ኮንትሮል ለማድረግ አውቶክሌቭ ምድጃ ምናምን ነበር የምንጠቀመው፣ በቡታ ጋዝ ነበር። ዛሬ ላይ ደግሞ ኤሌክትሪካል የሆነ አውቶክሌቭ ገዝተን እየተጠቀምንበት ነው። ይሄ ግቢ ጨለማ ነበር፣ ዛሬ ላይ ወደ ማብራት ተመልሷል። ይሄንን መልስ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ድርጅት ለዚህ ህዝብ መልስ በመመለሱ የላቀ ምስጋናዬን በሀረሰደኒ ህዝብ ስም በመደወላቡ ህዝብ ስም ላመሰግን እፈልጋለሁ። መቃን ኪያ አደማኔ ጀደማ ያሮ አማ ከና ቡፈተ ፈያ ጉቤሌ ከለተማ አርገሙፍ ዋናን ገመዱ ማሊፊዮተን አሴትነቲ ኦጌይ ወይተኑ ያልቱ ማብራትን እንጅሩ ዋኒ ቶኮ እንጅርቱ halkan ወይ ዱበርቲን ባቱ ዱፍቴ አሲጭኒ ሲፈጁ ባትሪ አከና ቀበቴ ባትሪ ilkaan cininte akka tajaajilaa turte. Amma immoo isin rabbillee isin haa gargaaru nu gargaartanii soolaarii nu bal'iftanii arman nu kennitanii akka soolaariin kun dhufe akka waan hospitaala tokkotti yaalamaa jirru deettuun teen fala argattee dhibamaan keenya laaboraatoorii argannee fala argannee jirra. Agartee baga akkas nu gootan ammallee yoo taate galati keessan One of the biggest challenges in hard-to-reach areas is access to ambulance services. Too often, mothers face life-threatening complications simply because help arrives too late. To change this, the Ethiopia Crisis to Resilience Project strengthened ambulance referral systems, connecting 38 health centers to reliable ambulance services. The project also purchased 12 fully equipped ambulances at a cost of around 37 million birr. On top of that, 30 volunteers were trained in emergency medical services over 3 months and are now deployed where they're needed most to saving lives, especially those of mothers and children. In many parts of Ethiopia, especially for mothers and girls, the daily struggle to collect water is filled with hardship. Despite their relentless efforts, the chance of finding clean water remains painfully low. In Barisa Kebli of Moda Welabu district, 6th grade students Zahara Amon and pregnant mothers Ayuniba, Haye Jessian dig deep into the earth, almost like searching for minerals just to find water. But even then, the water they manage to gather is far from clean. Yet, this is the reality they face. With no other option, they drink it, share it with their animals, and carry on with life because they must. Bishaan booruu kan oolu kan uffata miicinu argachuu hin dandeenye. Yeroo bishaan kana waraabnu sa'aatiin barnootaan yalatara yeroo horii obaafnu yalatara bishaan argachuu hin dandeenye akka qulqulluu argama. Bishaan kana jecha barataan haphisaa ture hospitaala geessanii. Bishaan kun waan baay'ee na qabsiisa yoo dhugan. Kana malee hin qabnu bishaan. Akka bishaan qulqulluu nu galchan barbaanna. Jireenyas waa namoota nu dadhabdu laa kun akkanatti bishaan kana keessaa akka waraabuyyuu hin dandeenye akkana waraaba giddeen humnaan. Kun hojii humnaati beektaa. Jireenyi keenya kanuma garuu isin akkamiin nu laaltan kun akka barakkannee jirra laa. Loon kana dhuga re'een kana dhugdi harreen kana dhugdi qabeenyi wanni nu qabnu loon kana obaafanna harreen loon re'een wanni nu qabnu daa'imman yoo laga buutu kana dhugdi kaganarrayyuu badoon amma tottoonee akkana goggoonee waraabbannaa beektaa isiin kaganarrayyuu badoon gizee laga dhuftu akkana nu jalaa miidhamaa jirti isiilleen horiillee kan obaa uffata kanaan akkanatti rakkataa jirra laa. In many communities, the daily struggle for water has been a battle against time and disease. Women walked hours to fetch water. Today, the Ethiopia Crisis to Resilience Project has made clean water a reality.
በኢሲቱአር ፕሮጀክት ሰፖርት ከተሰጠ በኋላ ወደ 49 ለሚሆኑ ሃንድ ፓምፕ ሪፔርስ ተደርገዋል። ዋሽኮ ኮሚቴ ሰልጥኖ ስፔር ፓርቶች ለነሱም ተሰጥቷቸው ትንንሽ የሆኑ ጥገናዎችን ስኪል ስላገኙ በራሳቸው በኩል ጠግነው እንዲሰሩና የውሃ አክቲቪቲውም እንዲኖር የተደረገበት ሁኔታ አለ። በዚህ እናቶች ውሃ ከአቅራቢያቸው ለመቅዳት የቻሉበት፣ ህፃናቶች ንጽህናቸውን ጠብቀው ኢቭን ውሃውን አክሰስ ማድረግ ችለው አካል ጉዳተኞችም በአቅራቢያቸው የውሃ አክሰስ መኖሩ በእውነቱ ትልቅ ረፍት ያገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። አላማቃንክ የቢፍቱዳ ታብዶ ጫማ ኩታ አፍረፋ በረዳ ገንደናና ወብድሬቲ ርምንኪ የቁዳ ተኮ መቃንሲ ከራሜዳ ብሻ ወራቡ ድፍት ድረ ኤለ ወራበቻ ቱሬ አማ ድረ ኤለ ወራበና ፖሊስን ራሞ ቦምባ አርገኔ ወራበቻ ቱሬ ዱጋ እንዱና ቃመንን ዲቀና ኡፈታን ዲቀና ብሻን ፈጎ ወራባ ቱሬሰን ሰዓቲን ጀላተራ ቱሬ ስለውሃው እንግዲህ በጣም ችግረኛ ነበር። በሽተኛ አለ፣ ደካማ አለ። ያ ሁላ ተወጥቶ በዘንግ ነበር የሚያመጣው። እስከ 2 ሰዓት ሄደን ተገተተን አመደካማውም በሽተኛውም ሙያ ሙሉ ሆዶ ነበር የሚቀዳው። አሁን ዛሬ ቀያችን ስለተሰራልን ቀያችን ስለሆነልን ተማሪም በሰዓት ቀርቶ ወደ ትምህርቱ ይሄዳል። አቅመ ደካማውም እንዳቅሙ ይቀዳል። ቀይ መስቀል ይሄንን በማንጣቱ በጣም ደካማውም በሽተኛውም ተቀየው እየቀዳ ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። የውሃ ችግር አልፎልናል። The project brought the community together to install around 50 to water line extensions, most of the work done by the people themselves. Their efforts saved nearly 20 million birr. On top of that, about 20 water systems were upgraded to run on solar power. These solar-powered facilities, along with the rehabilitation of water sources, are helping communities stay healthier and become more resilient in the face of future challenges. Jiraattu ganda eddoo ana dodola urgasani faana banne bono kana gumanne kunoga bolle qota hunda dhabne hunda dadhabbiif utu warra qotu warra no qabu dargaggeessa faana fi nujaarsa faana duufin mana osoo galle akkanatti kuna gachirra ka'echi dhabatee jedhe hagasgaay qalbii fayyifannee kana nu dhabdanii gammachuu galatoo baasini rabbii wadiini gaafa qalbiin ta'e nu fayyite manatti hun galle bishaan homaan argannu guyyaa takkatti birii qidee saluu siyyaan ibu rakkoo waan sooda wannaa ta'ee fi bishani nadaji wada'en soodari waan taaneef waan soodari taaneef ama jiraame bashannana jiraash garaagarummaa akka barbaanetti fayyadamne akka barbaanetti ittiin jiraatar hin banne guyyaa tokko yookiin oole malee yookiin guyyaa lama guddate oole malee waan bira baqqara kennan qabu. In Bedessa Wella Welu Kebli of Guji Zone, Genot Tadasi remembers how hard it was when the whole community, people, livestock, even dogs, relied on the same muddy stream for water. They drank, washed, and lived with the risks that came with it. When the Ethiopia Crisis to Resilience project came to build a clean water facility, Genot offered part of her own farmland for the cause. Today, the community has access to safe drinking water. For Genot, seeing her people thrive is worth more than the land she gave. Bishaan jireenya keenya qaama nama bishaanii ala hojjetee hin danda'u jiruun namaatu bishaan hin jirre namni qaamaanu danda'e dhaabbate kunoo bishaan nagaa waraabbatu jira nitsuu ka qoshaashaan qan taxaarra'ee nuu dhuuf ka qoshaashaan qanne kunoo cinaan kun duuchi amma tiraatiin ka deemu fichaale kiyya ta'u alle miidhamulle uummati kiyyammoon fayyadamuu jira kana nuu hojjaneefu galatoomaa isi. Genos and her neighbors are full of joy as they prepare food using clean, safe water, a simple act that now feels special. Today, they gather for a small ceremony, celebrating this change in their lives. With gratitude in their hearts, they thank the project and the Ethiopian Red Cross Society for bringing clean water to their community. Education is the foundation of a brighter future, but without safe sanitation,
Many students, especially girls, face obstacles to learning. በኢሲቲአር ፕሮጀክት 44 ሴክስ ዲሰግሪጌትድ ላትሪን ኮንስትራክት ተደርጎ ይሄንንም ለትምህርት ቤት እንዲሁም ለጤና ጣቢያዎች ኮንስትራክት ተደርጎ ተረክበዋል። ይሄንን ደግሞ አንደኛ በሽታ ለመከላከል ንጽህና ግዴታ አስፈላጊ ነው። ከፕራይቬሲ አንፃር ሴቶች ከወንዶች ጋር አንድ ሽንት ቤት መጠቀም እንዲሁም ከትምህርት ቤት አካባቢ ራቅ ብሎ መሄድ ለሴቶች የመደፈር እንደ ትልቅ ችግር የሚጠቀስ በማህበረሰቡ የነበረ ችግር ነው። ሶ በአካባቢው በጾታ ተለይቶ ሽንት ቤት ኮንስትራክት መደረጉ ይሄንንም ይቀርፍልናል ብለን እናስባለን። ሌላው ሚኒስትራል ሃይጂን ማኔጅመንት ለ9 ትምህርት ቤቶች ኮንስትራክት ተደርጎ አቬል ተደርጓል። ይህ ደግሞ በሜንስትሩዌሽን ጊዜ ብዙ ጊዜ ሴቶች የትምህርት ቤት መቅረት ስኩል አብሰንቲን ያመጣል። ስለዚህ ይሄ ኤምኤችኤም ኮንስትራክት መደረጉ የሴቶችን መብት ከመጠበቅ አንፃር ሌላው የስኩል አብሰንቲን የወር አበባን እንደ ኖርማል አድርጎ መቁጠሩ ራሱ ከፕሮቴክሽን አንፃር ጀንደር ኢንክሉሲቭ ከማድረግ አንፃር ትልቅ ስራ የተሰራበት ነው። Makda Adam Malim Obdi, a grade 8 student at Wulitai Borar Primary School in Medha Wellabu district, East Borena zone, shares her experience. She and other girls have been using a small, poorly equipped space during their menstruation. Now, Mokda is filled with hope and gratitude as a proper menstrual hygiene management MHM room is being built at their school, a place that will support her and future generations of female students. Ummo man MHH kana tokkofa hindi kana bota dikanati lammaffaan ammoo bota uffata boodessiiti jiran sadaffaan bota ciisinsaa itti waaquu afanitti qo'annaa kan firaashallee hin qabnu waan saleenillee moodeelillee moodessillee takkallee hin qabnu ammoo garuu keessattuu manni nu ijaarame kun baay'ee nu gammachiise ijoollee na dura jirtuu fi daa'imman akka jirtuu baay'ee irraa galatoomfallee galatoomaa isin. The project's awareness-raising efforts have changed lives, empowering women with knowledge about hygiene and encouraging men to stand beside them as supportive partners. Through this outreach, 1.2 million people have been reached with messages about hygiene, sanitation, and hand washing. With better sanitation, children can focus on learning, and education becomes a right for all, not a privilege for a few. Knowledge is power. Through community-based health and first aid training, the Ethiopian Crisis to Resilience Project has empowered people to take control of their health and prevent disease. ብዙ ጊዜ አገራችን ውስጥ ከሚከሰቱ ተላላፊ በሽታዎች የምንለው አንዱ እንደ ትልቅ ኢምፓክትም ያለው ኮሌራ ነው። ያንንም በአብዛኛው በንጽህና ጉድለት የሚመጣ ተላላፊ በሽታ ነውና ይህንንም ሌሎች ተያያዥ ተላላፊ በሽታዎችን ፕሪቬንት ከማድረግ አንፃር እንደ ኢትዮጵያ ሬድ ክሮስ ኢሲቲአር ፕሮጀክት የሲቢኤችኤፍኤ ስልጠና ለ320 የሚሆኑ የቪሌጅ ሊደር ስልጠና ተሰጥቶ በዚህም ስልጠናውን ካገኙ በኋላ ተከታታይ የኮሚኒቲ ኮንቨርሴሽን ነበራቸው። ስለዚህ አንዱ እንደ ኢትዮጵያም ትልቅ ችግር ሆኖ የምናየው ኦፕን ዴፊኬሽን ነው። በየቦታው መጸዳዳት ንጽህናን የአካባቢ ንጽህናን ለመጠበቅና ይሄንን ለማስቀረት በአብዛኛው የቪሌጅ ሊደርስ ይሄንን ትኩረት አድርገው የሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም ሄደን ባየንባቸው ቦታዎች በአብዛኛው አውኛ ኢምፕሊሜንቴሽን አካባቢ የኦዲኤፍ ፍሪ ሆነው ሽንት ቤት መጸዳጃ ሰርተው የእጅ ሃንድ ዋሺንግ በትራዲሽናል ሰርተው ከበሽታ ነፃ ለማድረግ ኮሚኒቲያቸውን እየሰሩበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ትልቅ አቺቭመንት ነው። Free communities are no longer just a dream. They are becoming a reality thanks to the Ethiopia Crisis to Resilience project. In Barisa Kebele, Madawi Labu district, Zaytuna Tohir is part of this change. After receiving community-based health and first aid (CBHFA) training, Zaytuna understood the serious health risks of open defecation. She built her own toilets and began practicing proper personal and environmental hygiene. Her efforts, along with her neighbors, have helped their entire village become open defecation free, a proud step toward a healthier future.
Alam magaru dio herume wan tatiti haga herume kaja moka jira dursagan dikena arma miti arma dife wadde male homa wan fa mungkin nen kamnu garu tolchine rine tolchine ke sala balasane ala lasane tolchine. From crisis to resilience, from struggle to hope, the Ethiopian Red Cross Society, with the support of the UK aid, is building a future where health, water, and dignity are a right, not a privilege.